الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بچے بڑے سبھی عید منا رہے ہیں نا، آپ بھی منا رہے ہیں؟ الحمدللہ سارے منا رہے ہیں نا؟ جی جی صحیح گزر رہی ہے؟ جی آج عید کا کون سا دن ہے؟ تیسرا۔ جی ہاں، عید کا تیسرا دن ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں بھی دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام لائے ہیں جس پہ بچوں کے ساتھ ہوں گی کچھ مزے کی ایکٹیویٹیز۔ کیا ہوں گی؟ یعنی آپ بور نہیں ہوئیں گے کیونکہ ہم ایکٹیویٹیز بہت ساری لائیں، اور اگر بہت ساری ایکٹیویٹیز نہ بھی ہو تو ہم جب پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور دیکھنے والے ہمیں دیکھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ دین کی باتیں سیکھتے ہیں، ویسے جیسے میں نے پہلے عرض کی، اور ہوں گے مختلف سیگمنٹس، مثلاً مکالمہ بھی ہوگا، سوالات بھی ہوں گے اور اس کے جوابات بھی ہوں گے، اور بہت ساری معلومات ملے گی آپ سب کو۔ تو رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھایا اور آپ کو اللہ پاک عید مدینہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی عید مدینہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کو اپنے اس پیارے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 بس میرا مدعا مدینہ ہے،
بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہم نے کلام بھی سنا، اب آگے کی طرف بڑھیں گے۔ ارے بھائی آپ کون ہیں؟ حسین بھائی پلیز میرا مسئلہ حل کروا دے۔ مسئلہ تو حل کروا دوں گا، لیکن آپ بغیر اجازت سیٹ پہ آ گئے اور پروگرام چل رہا ہے۔ جی جی آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں، ان کو تھوڑی دیر میں سمجھ آتی ہے۔ جی ماشاءاللہ آپ تو کافی ایڈوانس ہے نا، سب سے پہلے آپ ہی کو پتا ہوتا ہے نا سب۔ جی الحمدللہ، میں تو اس معاملے میں بڑا ایکٹیو ہوں، اور اس بات کی گواہی تو یہ سب بھی دے سکتے ہیں کہ ہر بار میں صحیح ہوتا ہوں۔ ہر بات آپ کو ہزار بار سمجھانی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، مگر قصور آپ کا بھی نہیں ہے، شاید اوپر والا کھانا کھا لیے نا آپ کا۔ اچھا ارے بھائی لڑ کیوں رہے ہیں؟ مسئلہ تو بتائیں۔ آپ سیٹ پہ اس لیے آئے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، اگر آپ بتائیں گے نہیں تو مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ آپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے پہلے بولنے کا موقع دیا۔ ہاں اب تو سب اپنی پسند کی باتیں کریں گے نا، اپنی منمانی کریں گے۔ ارے عرفان بھائی آپ بڑے ہیں، تھوڑا حوصلہ تو رکھیں، سن تو لیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جی معراج بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ میں عرفان بھائی کی ہر بات مانتا ہوں، مگر ان کے تو آرڈر ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایک بات مان لو، دوسری بات دوسری مان لو، تیسری بات پھر ایک نیا آرڈر تشریف لا چکا ہوتا ہے، پھر وہ بھی مانو۔ میں تو تنگ آ چکا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اتنا جھوٹ۔ دیکھیے عرفان بھائی پلیز پہلے ان کی بات مکمل ہونے دیں۔ جی معراج بھائی آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ جی بس میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، باقی آپ انہی سے پوچھے آخر یہ مجھ سے چاہتے کیا ہے۔ جی عرفان بھائی معراج بھائی نے اپنی بات مکمل کر لی، اب آپ کی باری ہے، بتائیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا اپنی طرف سے، جو مجھے بابا نے سمجھایا میں نے انہیں وہی سمجھایا، بس انہیں میرا سمجھانا اچھا نہیں لگتا۔ ارے بھائی ہمیں بھی تو پتا چلے آپ انہیں کیا کیا سمجھاتے ہیں۔ اچھا چلیں یہ کام کریں، صرف آج ہی کا بتا دیں کہ آج کس بات پہ آپ دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ آج یہ میرے ساتھ پارک میں کھیل رہے تھے، تو جب اذان ہوئی نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ چلیں آ جائے بھائی پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں آ کے دوبارہ کھیل لیں گے، مگر یہ بھائی صاحب پہلے تو کہا کہ صرف اذان ہی ہوئی ہے، کچھ دیر بعد چلتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے میرے ساتھ مسجد نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ان کو میرا یہ سمجھانا بھی برا لگتا ہے، تو بتائیں میں کیا کروں؟ معراج بھائی یہ تو واقعی بہت غلط بات ہے۔ مگر میں نے منع تو نہیں کیا نا، اور ابھی پورا رمضان میں نے نمازیں ہی پڑھی ہے، اذان ہوتے ہی مسجد کی تیاری کرتا تھا، مگر اب تو رمضان نہیں ہے نا، یہ پھر بھی اتنا ڈانٹتے غصہ کرتے ہیں۔ جی معراج بھائی بہت اچھی بات ہے، بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے، اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ مگر مجھے ایک بات بتائیں، کیا نماز صرف رمضان میں ہی پڑھنی چاہیے؟ رمضان صرف کے بعد بلکہ ہمیشہ پوری زندگی ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے؟ جی میں منع کب کر رہا ہوں، مگر میں نے تو بس یہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، ابھی تو صرف اذان ہی ہوئی ہے، مگر عرفان بھائی تو ایسے جلدی کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی ٹرین چھوٹ جائے گی، بندہ بعد میں بھی تو پڑھ سکتا ہے نا۔ نہیں معراج بھائی نماز کے معاملے میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے وقت پر ہی ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔
تو ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اذان سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے آج بہت اچھا سمجھایا نماز کے بارے میں۔ انشاءاللہ آئندہ میں ساری نماز وقت کی پابندی کرتے ہوئے ادا کروں گا۔ عرفان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میری اصلاح کرتے رہتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں اب آپ دونوں بھائی گھر جائیں تاکہ اب اپنے پروگرام کو آگے کنٹینیو کر سکیں۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈس کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کھیلیں سیکھیں۔ پیارے بچوں، ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کھیلیں اور سیکھیں میں۔ جی تو پیارے بچے، اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ دو ٹیمز بنائی جائیں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی، اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیمز کے ہاتھ میں کپ لگائے گئے ہیں۔ اب اس ایکٹیویٹی میں یہ کرنا ہے کہ ٹیبل پہ موجود یہ بیٹس ایک ایک کر کے اپنے کپس میں ڈالنے ہوں گے، پہلے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے کپ میں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے کپ میں۔ ٹیم اے یہ بیٹس ڈالتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گی اور ٹیم بی لا الہ الا اللہ کہیں گی، اور جو ٹیم زیادہ بیٹس جمع کریں گی وہ اس سیگمنٹ کی ونر ہوں گی۔ جی تو پہلے ٹیم اے سے شروع کرتے ہیں۔ جی تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ 5 4 اللہ اکبر، 2 اللہ 1 0۔ جی تو آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب باری ہے ٹیم بی کی۔ جی تو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ 5 4 3 2 1 0۔ جی تو آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی تو اب دیکھتے ہیں دونوں ٹیم نے کتنی بیٹ جمع کی ہیں۔ جی تو پہلے ٹیم اے کی گنتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26۔ جی تو ٹیم اے نے 26 بیٹس جمع کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ٹیم بی نے کتنی جمع کی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। जी तो टीम बी ने 39 बीट जमा किए हैं, तो इस सेगमेंट की विनर हुई टीम बी। जी तो हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, अब हम चलते हैं दोबारा स्टूडियो में। जी प्यारे बच्चों, अभी आपने एक एक्टिविटी देखी जिसमें अल्लाह अकबर के मुतालिक बातचीत हुई और एक्टिविटी हुई। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह अकबर कहा तो उसके लिए उसके बदले 20 नेकियां लिखी जाएंगी और उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये कलमा अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है और ये कलमा तो सबको याद होता है। अगर हम एक बार पढ़ें तो 20 नेकियां मिलेंगी। अगर एक बार हम अल्लाह अकबर पढ़ें तो कितने नेकियां मिलेगी? 20। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें यानी इसको हम 10 मरतबा पढ़ें तो कितनी नेकियां मिलेंगी? 200 नेकियां मिल जाएंगी। इसी तरह जितनी ज्यादा तादाद में पढ़ेंगे तो सवाब भी इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आए मिलकर इस कलमे को दोहराएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी में आपने ला इलाहा इल्लल्लाह भी सुना होगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो बंदा दिन या रात की किसी साथ यानी किसी भी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके नाम आमाल से बुराया मिटाकर इनकी जगह इतनी ही नेकियां लिख दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, ये कितना आसान और छोटा सा अमल है और इसका सवाब कितना बड़ा है। अगर किसी से बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं और वो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह पाक इतना मेहरबान है कि इस इंसान का गुनाह भी मिटा देता है और इसके बदले इतनी ही नेकियां भी अता फरमा देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियां भी ज्यादा हों, तो सभी चाहते हैं कि हमारी नेकियां ज्यादा हों और गुनाह भी मिटते रहें, तो हमें इस कलमे का ज्यादा से ज्यादा विर्द करने की आदत बनानी चाहिए। आए मिलकर इस कलमे को दोहरा लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बार कलमा शरीफ भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत को सुना। इसमें गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और नेकियां लिखती जाती हैं। तो हमें गुनाह तो करना ही नहीं है। गुनाह वैसे बाज़ लोग होते हैं जो गुनाह करते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान आता है तो कहते हैं भाई गुनाह नहीं करो। जैसे बाज़ लोग की आदत होती है कि गाली देते हैं और रमज़ान में कहते हैं गाली नहीं दो। तो सिर्फ क्या रमज़ान में ही गाली नहीं दे सकते? पूरा साल गालियाँ नहीं देनी चाहिए। हाँ, पूरे साल ही गालियाँ नहीं देनी चाहिए। कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए। किसी को मारना भी नहीं चाहिए। और बाज़ लोग परिंदों को छेड़ते हैं, जानवरों को छेड़ते हैं। हमें इस तरह भी नहीं करना और हमें अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द भी करना है और दुरूद पाक भी हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है
सल्ले अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रमज़ान नॉलेज रिकैप। प्यारे बच्चों, आज इसका कौन सा दिन है? तीसरा। और रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा, और कितने लोगों की बख्शिश हुई होगी, कितने लोगों की मग़फ़िरत हुई होगी। और आप, मैं गुमान करता हूँ कि सब ने मदनी मुज़ाकरे भी देखे होंगे और किड्स मदरसे के नाज़रीन ने भी मदनी मुज़ाकरे देखे होंगे। तो हम इस तरह करते हैं, इसे टीम ए कर देते हैं और इसे टीम बी कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने किड्स मदरसे की ट्रांसमिशन देखी होगी और किड्स मदरसे चैनल देखते होंगे तो आपको जवाबात आ जाएंगे। तो स्टार्ट कर दें। चलें, टीम में से पहला सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसकी 20 रकातें सिर्फ रमज़ान शरीफ में ही पढ़ी जाती हैं? चलें, आपने पहले हाथ उठाया था। नमाज तरावी। नमाज तरावी की 20 रकातें होती हैं जी। 20 रकातें होती हैं, माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है, तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी, अगला सवाल है आपसे, वो कौन सा महीना है जिसमें दोज़ख के दरवाजे बंद और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? रमजान। जी हाँ प्यारे बच्चों, रमज़ान शरीफ का वैसा अजीम महीना है जिसमें दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर हम रमज़ान के महीनों पे ही गौर करें, अशरा मग़फ़िरत भी होता है, अशरा रहमत भी होता है, और पहला कौन सा होता है? अशरा रहमत, फिर अशरा मग़फ़िरत, फिर अशरा जहन्नम से आज़ादी। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें जन्नत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का परोस नसीब फरमाए, आमीन। और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी, सवाल है आप लोग से, कुरान पाक में कितने सजदे आयत सजदा हैं? यानी कुरान पाक में कितने सजदे यानी आयत सजदा हैं? जी, नात का वही 14 आयत सजदे। माशाअल्लाह, आप हाफिज़ कुरान है और आयत सजदा 14 है। लेकिन अगर हम हमसे पूछ रहे हैं क्या आयत सजदा सुना तो सुना देंगे जी, लेकिन टाइम कम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे सुनेंगे। और आपका जवाब दुरुस्त है, तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, सवाल है आपसे, यानी कि आपकी टीम से, कुरान पाक की किस सूरत को कुरान पाक की जीनत कहा गया है? कुरान पाक की किस सूरत को कुरान पाक की जीनत कहा गया है? सूरह रहमान। सूरह रहमान। और आपका जवाब दुरुस्त है, तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, ये बच्चे तो सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो आप सवाल का जवाब देंगे लेकिन हम तो नहीं ले सकेंगे आपसे। तो आप इस तरह करें कि घर में कैसा मुकाबला कर लें, कोई एक किताब उठा लें, उसमें आप थोड़ा 1 पेज या 1.5 पेज का मुताला करें और सवाल जवाब करें। अगर आप किताब से सवाल जवाब नहीं कर रहे तो आप किस्मत से तो देखते होंगे, आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, और तो आप घर में भी टीम बना लें और इस तरह सवाल जवाब करें और नंबर भी दें, ठीक है जी। आप घर पे होस्ट बन जाए। टीम ए से सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसको 3 बार पढ़ने से एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? जी, लास्ट। सूरह इखलास। सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से कुरान पाक का सवाब मिलता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऐसा ही है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और आपका जवाब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी, सवाल है आपसे, रमज़ान शरीफ की पहली तारीख को किस बुजुर्ग की विलादत हुई थी? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत हुई कब? 1 रमज़ान मुबारक। और आपका जवाब दुरुस्त है, तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और सवालात करूं? चलें, कर लेते हैं। रमज़ान शरीफ में वो कौन सी रात है जिसे 1000 महीनों से अफजल फरमाया गया? शब कद्र। जी हाँ, शब कदर। आपका जवाब दुरुस्त है, शब कदर को 1000 महीनों से अफजल कहा है। जी, टीम बी, सवाल करूं? 30वां पारा कुरान पाक की कौन सी सूरत पर खत्म होता है? आप नहीं बताएंगे? चल बता। सूरह नास। हमारे प्यारे से बच्चे ने जवाब दिया कि अम्मा परी की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह नास। और इनका जवाब दुरुस्त है, तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
ٹیم اے سوال ہے آپ سے، قرآن پاک میں کتنی سواریوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنی سواریوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے؟ یہ میرے خیال سے مشکل کوشچن آ گیا ہے، اور ابھی تک نہ ٹیم اے آگے پیچھے ہے نہ ٹیم بی۔ جی آپ دے دیں۔ ایک سواری۔ ایک سواری کا سارے متفق ہے؟ سیم میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، سیم چار، لیکن آپ تو ایک کہہ رہے تھے ابھی۔ مائک دیں۔ 4۔ جی ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک میں 4 سواریوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ ایک پر رہتے تو آپ کا جواب غلط ہو جاتا، اور آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، وہ جانور 4 تھے، اور وہ بتاؤ کون کون سے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے نام لے کر؟ ایک اونٹ، ایک گھوڑا، ایک کھچر اور ایک گدھا، اور آپ کا جواب درست ہے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال ہے آپ سے، اللہ پاک نے اپنی کس مخلوق کو نور سے پیدا فرمایا ہے؟ سارے مل کے بتا دیں۔ فرشتے۔ جی ہاں، اللہ پاک کی نوری مخلوق کون ہے؟ فرشتے، اور آپ کا جواب درست ہے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم اے بھی برابر، ٹیم بی بھی برابر ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ پیارے بچوں، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں کھاکا دکھائیں گے، اور اس کا نام ہے عید پیکج۔ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، ہم سب ٹھیک ہیں۔ ارے آپ دونوں کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر کر دی آپ لوگ نے۔ جی ہم پارٹی کے لیے بابا سے ایکسٹرا پیسے لے رہے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آج خوب مزہ آنے والا ہے۔ ویسے کتنے پیسے لائیں گے آپ؟ جی الحمدللہ جتنے بابا نے دیے ہم اتنے ہی لائے ہیں۔ چلو خیر ہے، آپ کی مرضی، آپ نہ بتائیں۔ میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی چیز کھانا چاہیں مگر آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہو۔ ہاں بھائی، چیک کر لیں۔ اچھا بھائی، آپ سب بتا دیں گے کیا کیا منگوانا ہے؟ بھائی میرے لیے چپس، نیمکو، بسکٹ اور جوس منگوا لیں۔ میرے لیے جوس، بسکٹ اور چاکلیٹ منگوا لیجیے۔ میرے لیے چپس، نیمکو اور جوس منگوا لیں۔ ارے آپ دونوں نے کیا عید کے دن بھی روزہ رکھا ہے کیا؟ کچھ منگوا نہیں رہی؟ لگتا ہے ہم سب کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہی ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم اپنے لیے بھی منگوا ہی رہے ہیں۔ ہمارے لیے چپس اور ایک پیکٹ بسکٹ۔ بس آپ دونوں بس اتنا سا منگوا رہی ہیں؟ جی الحمدللہ یہ بھی کافی ہے، کھانا تو گھر پہ ہی کھائیں گے نا، یہ تو بس عید کی پارٹی کے لیے ہے۔ فاطمہ میری بات سنیے گا ذرا۔ جی بولے۔ میں آپ کی باتیں سن رہی تھی، آپ نے بہت برا انداز سے دونوں بہنوں سے بات چیت کی، بلکہ ان کی دل آزاری بھی کر رہی تھی۔ مگر میں نے تو صرف ان سے پیسوں کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جی مگر آپ کا جو انداز تھا وہ بہت دل دکھانے والا تھا۔ دیکھیں کون کتنے پیسے لائے، ہمیں ایسا سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے تو یہ فضول سا سوال ہے۔ اور دوسری بات، کیا عید کی پارٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سب اچھے اور مہنگے کھانے منگوائیں تو ہی عید کھلائے گی؟ یا جو زیادہ پیسے عید کی پارٹی میں خرچ کرے گا اسے بہت زیادہ مزہ آئے گا؟ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ہمیں کسی پر بھی اس انداز سے طنز نہیں کرنا چاہیے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، واقعی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ میں پوری کوشش کروں گی کہ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے کھاکا دیکھا، اس کا نام تھا عید پیکج۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلا سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے چھوٹے بچوں کی بڑی باتیں۔ فرمان حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر شخص کو اللہ پاک ہی دیتا ہے، اور جب وہ عطا فرماتا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ فرمان مولا علی رضی اللہ عنہ، علم مال سے بہتر ہے۔ فرمان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے داخل جنت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
कोई जानवर उसी वक्त शिकार होता है और दरख्त उसी वक्त काटा जाता है जब वो जिक्रुल्लाह से गाफिल हो जाए। अल्लाह अकबर। फरमाने हज़रत दहाक बिन मुज़ाहिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इल्म का पहला दरवाज़ा खामोशी, दूसरा दरवाज़ा तवज्जो से सुनना, तीसरा उस पर अमल करना, जबकि चौथा इल्म को आम करना और सिखाना है। फरमाने हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह, जब कोई चीज़ अल्लाह पाक के सुपुर्द की जाती है तो अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाता है। फरमाने हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मुसलमान की असल खुशी और रौनक नमाज है। फरमाने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, अपने ऐबों को हर वक्त ढूंढते रहने की आदत बनाओ। फरमाने मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, किसी की इज्जत करना कितनी बेहतरीन आदत है। फरमाने हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अक्लमंदी की बेस खामोशी है। फरमाने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो शख्स कुरान पाक को देखता है अल्लाह पाक के फजल से उसकी बिनाई तेज हो जाती है, उसकी आंख ना धुकती है और ना खुश्क होती है। फरमाने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, कोई कौम जब भी आपस में मशवरा करती है अल्लाह पाक उसे उनकी अफजल यानी बेहतर राय की तरफ हिदायत दे देता है। फरमाने हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, फजूल कामों में ना पड़ो। फरमाने हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह, जब तुम किसी ऐसे मर्द को देखो जो तकबीरे ओला में सुस्ती करता हो तो उससे किनारा कशी कर लो। सुभान अल्लाह। फरमाने इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ज़्यादा हंसने से बचो कि इससे दिल मुर्दा हो जाता है। फरमाने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया, अफसोस लोग दुनिया की बेहतरी के लिए तो कोशिश करते हैं मगर आखिरत की बेहतरी के लिए इक़दामात नहीं करते। फरमाने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आदमी माँ बाप को राज़ी करे तो वो उसके जन्नत हैं और नाराज़ करे तो वही उसके दोज़ख हैं। फरमाने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया, इस्लाम अपने मुसलमान भाई से हुस्न ज़न रखने की तालीम देता है। फरमाने हज़रत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, तौबा करने वालों की सोबत में बैठो कि वो सबसे ज़्यादा नर्म दिल होते हैं। फरमाने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया, किसी को शोहरत हासिल हो जाना इस बात की दलील नहीं कि उसे रिज़ाए इलाही की मंजिल भी हासिल हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने सेगमेंट देखा छोटे बच्चों की बड़ी बात तो, और ये बहुत ही बड़ी बात थी। ये बड़े बड़ों को समझ नहीं आती, कमाल की बातें थी और कमाल के फरमान थे, कमाल के इरशादात थे। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इल्म की। प्यारे बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ईद का मौका है, सब अपने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और आज हम इस सेगमेंट में एक ऐसे दोस्त के बारे में सुनेंगे जो हमें बहुत फायदे की बातें भी बताता है और हम इस दोस्त को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ एक अच्छी किताब की जो कि सबसे बेहतरीन दोस्त होती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के लिए सबसे बेस्ट किताब अल्लाह पाक की किताब यानी कुरान पाक है। इस किताब में हमारी दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ जमा कर दी गई हैं और कुरान पाक के साथ साथ जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अक़वाल की किताबें, जिसे हम अहदीस की किताबें कहते हैं, वो किताबें हमारे लिए बेस्ट हैं और हमें इन मुबारक किताबों को पढ़ने के साथ साथ ऐसी किताबें भी पढ़नी चाहिए जिसमें अखलाकी तालीम और तरबियत की बातें लिखी गई हों। जब जब मौका मिले कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी किताबें लाजमी पढ़नी चाहिए। ड्रानी और झूठी कहानियों वाली किताबें नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे वक्त भी जाया होता है और फायदा भी कुछ हासिल नहीं होता। और अगर कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस सिलसिले में दावत इस्लामी का अदारा मकतबतुल मदीना बहुत बेहतरीन और दिलचस्प टॉपिक पर किताबें प्रिंट करता है, जैसे फ़िरौन का ख्वाब, बेटा हो तो ऐसा, झूठा चोर। ये छोटे से बुकलेट हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ मकतबतुल मदीना से प्रिंट होते रहते हैं, तो वो किताबें पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक हमें किताबों का मुताला करने का शौक अता फरमाए।
फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आपने सेगमेंट देखा, इल्म की बातें, बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हुई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जुमला बनाएं। प्यारे बच्चों, इसमें इस तरह होगा कि मैं आपको एक हर्फ दूंगा तो आपने उसे जुमला बनाना है। ये टीम ए है और ये टीम बी है। टीम ए को देते हैं जुमला बनाने के लिए आइन। जी, अज़ाबे कब्र से डरो। अज़ाबे कब्र से डरो। आपका जुमला बनाना दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है तो क्या कहेंगे? जी, आपके लिए आया है गईं। गईं। जी, गुस्सा हराम है। गुस्सा हराम है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी, आपके लिए है फे। फिक्र आखिरत करना अच्छी बात है। फिक्र आखिरत करना अच्छी बात है और आपका जवाब दुरुस्त है। ये आपने गुफ्तगू के आदाब में तो नहीं पढ़ा था? नहीं? अच्छा, माशाअल्लाह। टीम बी सवाल है, यानी कि जुमला बनाना है, वो है खौफ। जी, काजी बकरा ईद पे गोश्त काट। काजी फैसला करता है। काजी फैसला करता है या गोश्त काटता है? काजी फैसला करता है और आपका जवाब दुरुस्त है। जी, काफ डिंडी वाला। करोड़ों रुपए से बेहतर हमारा ईमान है। करोड़ों बेहतर, बल्कि अरबों खरबों भी हो तो उससे बेहतर हमारा ईमान है और आपका जवाब दुरुस्त है तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौफ। गौफ। जी, गुनाहों से बचना चाहिए। गुनाहों से बचना चाहिए और आपका जवाब दुरुस्त है तो क्या कहेंगे? लाम। जी, ला इलाहा इल्लल्लाह की हमें कसरत करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करनी चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है, क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। आपके लिए मीम दे दें। मीम। जी, बताएं। मालो दौलत को दीन के लिए खर्च करना चाहिए। मालो दौलत को दीन के लिए खैरात करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। इससे मीम से तो मदीने पाक का भी जिक्र होता है ना। मदीने पाक में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है ना। अल्लाह पाक हम सबको वहाँ की बाअदब बाशौक हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। टीम ए से सवाल तो नहीं है, जुमला बनाना है। आप नून से बना दें। नून। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब दुरुस्त है। आप वाव से बना दें। वादे को पूरा करना चाहिए। जी हाँ, जो वादा करें उसे पूरा करना चाहिए और आपका जवाब दुरुस्त है तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों, क्रिसमस के नाज़रीन, ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। बड़ा ही अच्छा सेगमेंट हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट हुआ। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ईद कहानी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ईद के इस खुशी के मौके पर आज हम अपने इस सेगमेंट ईद कहानी में आज एक हसद करने वाले के अंजाम के बारे में बताया जाएगा और इस कहानी से हम सीखेंगे कि हसद जेलसी करना कितनी बुरी आदत है और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह का एक वजीर था जिसको बादशाह बहुत पसंद करता था और इसको इनामात और गिफ्ट्स दिया करता था। सब लोगों को मालूम था कि बादशाह उस वजीर को बहुत पसंद करता है, मगर दरबार में एक ऐसा शख्स भी था जो बादशाह के इस वजीर से बहुत जलता था, यानी जेलसी करता था कि ये बादशाह के इतने करीब क्यों है
बादशाह इसी को इनामात और गिफ्ट्स क्यों देता है? इसी वजह से वो परेशान रहता था और मौका ढूंढता था कि किसी न किसी तरीके से बादशाह के सामने उस वजीर की बेइज्जती कराऊं। वो हर रोज कोई ना कोई आइडिया सोचता। आखिरकार एक दिन उसने एक प्लान तैयार कर लिया और वो बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे खबर देते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करूं? आप बादशाह हैं और आप इस खबर को छुपा नहीं सकते। बादशाह ने कहा, क्या कहना चाहते हो? खुल के कहो। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका वजीर जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और उसे इनामात और गिफ्ट्स देते हैं, वो आपके पीछे क्या बोलता है मैं आपको बता नहीं सकता। बादशाह ने गुस्से से कहा, बताओ वो क्या कहता है? उसने कहा, बादशाह सलामत, वो कहता है बादशाह के मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने पूछा, इस बात का क्या सबूत है? उसने कहा, बादशाह सलामत, आप उसका इम्तिहान ले लें। कल जब वो आपके पास आएगा तो अपने मुंह पर रुमाल रखकर बात करिएगा और इस वजह से मुंह पर रुमाल रखेगा कि उससे आपके मुंह से बदबू आती है। फिर उसी दिन वो शख्स वजीर के पास गया और उससे कहने लगा, हजरत, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कल जब आप दरबार जाएं तो मेरे घर तशरीफ लें और मेरे साथ खाना खाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वजीर ने उस शख्स की दावत कबूल कर ली और अगले दिन दरबार जाने से पहले उसके घर पहुंच गया। उस शख्स ने जो खाना तैयार किया था उसमें कच्चा लहसुन भी मिला लिया था। खाना खा के वजीर दरबार की तरफ जाने लगा। वो शख्स भी उसके पीछे पीछे दरबार पहुंच गया और दूर खड़े होकर तमाशा देखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बादशाह ने वजीर को बुलाया। उनके दरमियान बातचीत हुई। बादशाह ने वजीर से कहा, करीब आ जाओ। वजीर ने सोचा, मेरे मुंह से कच्चे लहसुन की बदबू आ रही है, कहीं बादशाह को बुरा न लगे, इसलिए उसने अपने मुंह पर रुमाल रख लिया। अब क्या था, बादशाह को उस शख्स की बात पर यकीन हो गया। बादशाह को वजीर पर बहुत गुस्सा आया मगर उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया। गुस्से में बादशाह ने एक खत लिखा और वजीर को कहा कि फला हाकिम को ये खत दे आओ। अब वजीर ने वो खत लिया और दरबार से निकलने लगा कि वो शख्स भी वजीर के साथ चलने लगा। वजीर ने बादशाह से जो बात हुई वो उसको बताई और कहा कि बादशाह सलामत ने ये खत मुझे दिया और कहा कि फला हाकिम के पास उसे पहुंचा दो। वो शख्स कहने लगा, मैं उसी हाकिम के पास जा रहा हूँ, आपका खत मैं पहुंचा देता हूँ। वजीर ने वो खत उसको दे दिया। जब वो शख्स खत लेकर हाकिम के पास पहुंचा तो हाकिम ने उस शख्स से पूछा, तुम्हें मालूम है इसमें क्या लिखा है? उस शख्स ने कहा कि इसमें यकीनन इनामात और गिफ्ट्स देने के बारे में लिखा होगा। हाकिम ने कहा कि इसमें इनामात और गिफ्ट्स के बारे में नहीं लिखा, बल्कि इसमें लिखा है कि जो शख्स ये खत लाए उसे कत्ल कर दिया जाए। अब वो शख्स बहुत रोया और कहने लगा कि ये खत मेरे लिए नहीं है, बल्कि बादशाह ने अपने वजीर के लिए लिखा है। मैं इसे लेकर आ गया था, आप चाहे तो बादशाह से तस्दीक कर लें। हाकिम ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। हाकिम ने बादशाह के हुक्म को पूरा किया और उस शख्स को कत्ल कर दिया। अगले दिन बादशाह वजीर को देखकर बहुत हैरान हुआ और बादशाह ने उससे कहा, जो मैंने खत दिया था उसका क्या हुआ? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, फला शख्स मुझसे रिक्वेस्ट करके खत ले गया था और कह रहा था कि वो उसी हाकिम के पास जा रहा है, इसलिए मैंने वो खत उसको दे दिया। अब बादशाह ने पूछा कि कल जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तो तुमने अपने मुंह पर रुमाल क्यों रखा था? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, कल दरबार में आने से पहले उसी शख्स ने जो खत लेकर हाकिम के पास गया है उसने मेरी दावत की थी और जो खाना मैंने उसके घर पर खाया था उसमें कच्चा लहसुन मिला हुआ था और मैं खाना खाकर आपके दरबार में हासिल हो गया। अब आपसे बात करते हुए मुझे शर्म आ रही थी कि मेरे मुंह की बदबू से आपको तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने अपने मुंह पर रुमाल रखा था। बादशाह ये सुनकर हंसने लगा और कहने लगा कि बेशक जो किसी के साथ बुरा करने का सोचता है उसके साथ बुरा होता है। प्यारे बच्चों, हमें भी कभी भी किसी से हसद यानी जेलसी नहीं करनी चाहिए। हसद करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह पाक हम सबको इस बुरी आदत से महफूज फरमाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों, किड्स मदरसे के नाज़रीन, आपने एक कहानी सुनी। एक शख्स था जो वजीर को फंसा रहा था, हसद कर रहा था, तो जिसने हसद किया उसी के साथ ही बुरा हुआ और गुनाह भी मिलता है उसे। तो आज से नियत कर ले, हम कभी भी हसद नहीं करेंगे बल्कि हम और अच्छा करेंगे। वैसे बहन भाई में भी हो जाता है कि अम्मी अब्बू ने ऐसे ही क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया।
اور جو اسکول جاتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, وہ بھی کیا کہتے ہیں, سر نے اس طرح کیا اور قاری صاحب نے اس طرح کر دیا, ہاں, کہ ہمارے ٹیچر اچھے نہیں ہیں, اس کو یہ دے دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ نا اس سے یہ نعمت چھین کے مجھے مل جائے. تو یہ بھی حسد ہے, اور ہمیں حسد اسے ہی کہتے ہیں کہ جو اس سے نعمت ملی ہے اس سے چھین کر مجھے مل جائے. بلکہ اگر کوئی آپ کو اچھی لگ رہی ہے نعمت, تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک تو اسے اور دے اور مجھے بھی یہ نعمت دے. تو یہ دعا کریں گے تو اللہ نے چاہا دعا بھی قبول ہو جائے گی اور حسد بھی نہیں ہوگا. حسد ہمیشہ نہیں کریں گے, حسد کبھی بھی نہیں کریں گے. پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آگے کیا ہوگا. پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل پر کارٹونز چلتے ہیں, ہاں, غلام رسول بھی چلتے ہیں اور بہت سارے کارٹونز چلتے ہیں. تو اس میں آپ کو کچھ کلپس دکھائے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو سوال ہوگا کہ آگے کیا ہوگا. اگر آپ نے غلام رسول, کنیز فاطمہ, رائکہ, ریبا اور سعد اور سعدیہ یہ سب دیکھا ہوگا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھ جائیں گے. صحیح ہے, کارٹونز دکھائیں, چل دکھائیں. کیا آپ جانتے ہیں راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا؟ آپ سے سوال ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. ابھی جو کارٹون دیکھا اس میں آگے کیا جواب ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا, اس کے آگے اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے سنت ہے. جی برابر میں مائک دیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت ہے. سنت ہے. چلے دیکھتے ہیں. راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا بھی ثواب کا کام ہے. ثواب کا کام ہے, اور یہاں پر جو ثواب کا ہے تو اس طرح آپ کا جواب غلط ہو گیا. اللہ اکبر. جی ٹیم بی کے لیے کارٹون دکھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا. آپ سے سوال ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کارٹون میں کیا کہا؟ جی نہیں آ رہا. 10 9 8 7 6 5 4 جی دکھائیں. اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غلام رسول بھائی نے جواب دے دیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. چلے ٹیم اے کے لیے دکھائیں. نماز پڑھ لی آپ نے؟ جی کب پڑھی ہے نماز؟ جی ابھی بریرہ سے پوچھ لیں آپ. جی پڑھی ہے. آپ کو کیسے پتا؟ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جب اریبہ اور رائکہ نے جھوٹ کہا کنیز فاطمہ کو کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے, کنیز فاطمہ نے کیا کہا؟ کنیز فاطمہ نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کا کام. اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ پاک جھوٹ پر اپنی لعنت فرماتا ہے. چلے بھائی, آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی کے لیے. آپ کھیل کے لیے نماز کو ٹالنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس کارٹون میں کیا جواب دیا ہے غلام رسول بھائی؟ جواب دیے. یہی دیا ہے. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. چلیں. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. چلیں ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے بھی جواب دے دیا نا تو وہ ونر ہو جائے. صحیح ہے جی. عافیہ بیٹا, اس طرح کہکا لگا کر ہنسنا بہت بری بات ہے. حدیث پاک میں آیا ہے, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ سعدیہ کے ابو نے ایک حدیث شریف سنائی, اس میں کہکے کے متعلق کوئی بات فرمائی گئی ہے, اور آپ میں سے کون بتائے گا کہ کیا کہی گئی ہے؟ جی اس کی قبر میں اندھیرا ہو جائے گا. جی 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 آپ بتائیں. کہا شیطان کی طرف سے. کہے گا شیطان کی طرف سے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
कहकार लगाकर हंसना शैतान का काम है। शैतान का काम है। चले बहुत सारे जवाब आते हैं, चले देखते हैं सही किसका है। कहकहा शैतान की तरफ से है और मुस्कुराना अल्लाह की तरफ से है। क्या मतलब बाबा जान? मतलब ये है बेटा कि कहकहा शैतान की तरफ से है, तो जाहिर है कि जो अमल शैतान की तरफ से होगा वो अल्लाह को पसंद थोड़ी होगा। जी हाँ, कहका लगाना शैतान की तरफ से। वैसे इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है, लेकिन आगे ये थे तो हम दोनों को जीत देते। दोनों आज की विनर है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। इस सेगमेंट में इस तरह होगा कि हम हर टीम से एक एक बच्चे को बुलाएंगे और सवाल करेंगे, और उस सवाल का जवाब आपको कब के जरिए देना होगा। तो आपको पहले सवाल का जवाब पहले नंबर पर रखना होगा, ठीक है, दूसरे का दूसरे पर, तीसरे का तीसरे पर, ठीक है। टीम ए से पहले कौन है? चले पहले आप आ जाए, माइक ले आए। सवाल है आपसे, एक मार्क यहीं पे रहने दीजिएगा, ठीक है। सवाल है आपसे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? जी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? क्या जवाब दिया? दो। गिलास में 2 लिखा है। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माइक यही रहने दे। टीम बी से कौन आएगा? जान भाई आएंगे, माशाअल्लाह। चलिए आप पास जी। सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7। इनका जवाब दुरुस्त है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखें। टीम ए से अब कौन आएगा? चले साइम भाई आ जाएं। साइम भाई, सवाल है आपसे, दिन में कितनी बार अजान कही जाती है? 5 बार। जी हाँ, दिन में 5 बार अजान कही जाती है। आपका जवाब दुरुस्त है। और क्या कहेंगे? जी तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह। टीम बी से आ जाए। आप बताएं कितने सांस में पानी पीना सुन्नत है? जी कितनी? 3 सांस। 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी तशरीफ रखें, आजा। सवाल है, कुरान पाक में लफ्ज़ कुरान कितनी मर्तबा आया है? मुश्किल सवाल है। 60 बार, 70 बार या 4 बार? 4 बार। 4 बार कह रहे हैं, जबकि इनका जवाब गलत है। ऑप्शन भी दिया था मैंने, 60 बार, 70 बार या 4 बार, और जवाब है 70 बार। और आपसे गलती हो गई है, यकीनन आपके इल्म में इजाफा हो गया होगा। जी तशरीफ रखें। जी टीम बी से कौन आएगा? आ जाए। गिलास लिए। सवाल है, पाकिस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं ना, कितने मौसम पाए जाते हैं? 4। 4 लगा दे, जैसे यहाँ पे होगा एक और 4। की बात है, गलती तो नहीं है। 3 मौसम तो नहीं पाए जाते, 3 मौसम तो नहीं पाए जाते, 2 भी नहीं पाए जाते, 1 भी नहीं, 4 की बात है। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं, और आपने कहा 4 मौसम पाए जाते हैं, और इनका जवाब गलत नहीं है बल्कि जवाब दुरुस्त हो चुका है। तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखें, माशाअल्लाह। टीम ए से अब कौन आएगा? भाई आ जाए। इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? गिनने पड़ेंगे। नहीं, बगैर गिने बता देंगे आप? अच्छा, बत्तीस। आपको किसने कहा?
पहले से पता है, पहले से पता है, यानी अपने गिने में पढ़ा है। पढ़ा है। अच्छा, आपका जवाब दुरुस्त है, यानी कि हम सब के दांत 32 हैं। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। जी, टीम बी से कौन आएगा? आ जाए। सवाल है, सजदा कितनी हड्डियों पर होता है? जी, 7। सजदा 7 हड्डियों पर होता है और आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, सजदा 7 ही हड्डियों पर होता है। हमने सही बताया था यार। जी माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। टीम ऐसे आ जाए आप। सूरह इखलास में लफ्ज अल्लाह कितनी बार जिक्र हुआ है? 2 बार। सूरह इखलास में लफ्ज अल्लाह कितनी बार जिक्र हुआ है? 2 बार। 2 बार। और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी, यहाँ से कौन रह गया? फैजान भाई, आ जाए। सवाल है आपसे, नंबरिंग के हिसाब से हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के कौन से खलीफा हैं? दूसरे। जी हाँ, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के नंबरिंग के हिसाब से दूसरे खलीफा हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती जन्नती। जी तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में जो विनर रही है वो रही है टीम बी। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में, क्योंकि तीसरी ईद का प्रोग्राम था। अल्लाह ने चाहा तो अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। और किड्स मदनी चैनल तो पूरे साल ही आपके साथ तो रहिएगा हमारे साथ, यानी कि मदनी चैनल के साथ। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया